शाम्ब दशमी पौष मास शुक्ल दशमी रे पालित हेउथिबा एई पर्व सूर्य पूजार अनन्य परंपरा। द्वारिकाधीश कृष्णचंद्र एवं तांक पत्नी जाम्बवतींकर तनय शाम्ब कुष्ठ रोग आक्रांत हेबा एवं रोगमुक्त हेबा संपर्क रे रहिछि एई कहानी। भाव भक्ति रे सुनिले निश्चय सुफल मिलिबो। थरे असमय रे कृष्णंकर इच्छा हैला रानी जाम्बवती अंतपुर रे किछि अंतरंग मुहूर्त बिताइबा पई। पुत्र शाम्बों को निर्देश दे गले द्वार जगिबा पई। मु एबे तुम माता जाम्बवती पुर को जाउची। काहारी को भीतर को जीवाकू अनुमति देव नहीं। से कैलासपति शिव हुंतु बा पितामह ब्रह्मा। यथाज्ञा पिताश्री। कृष्ण चलिले जाम्बवती पुर को। स्वामी को अबेଳରେ देखि जाम्बवती खूब उत्फुल्लित होई उठिले। तांकर पाद धोई पलंकारूढ़ कले। स्वामी अति निकटरे बसी प्रेमालाप कले। रसिक शेखर कृष्णचंद्र पत्नी को कोलाग्रत करी अधर चुंबन करिवारे लागिले। सेही समय रे अंतपुरर द्वार देशरे पहुँची गले ऋषि दुर्वासा। ऋषि को देखि शाम्ब प्रणिपात कले। ऋषि मध्य आशीर्वाद ढाली देले। शाम्ब ऋषिंकर आगमनर कारण पचारन्ते ऋषि कहिले, मु द्वारिकाधीश कृष्ण को दर्शन करने को आसीथिली। सुनिली से एबे एहिठारे अछंती। भल हैला द्वार देश रे तुम सह साक्षात हैला। जाओ पिता को तुम्हें जणाई दियो ऋषि दुर्वासा तांको देखा करिया पे आसीचंती। शाम्ब भयभीत होई गले। धीर कंठरे कहिले, क्षमा करंतु मुनिवर, एबे पितांको देखा करिबा संभव नुहे। शाम्बंको उत्तर शुणी महाकवि दुर्वासा उत्क्षिप्त होई गले एवं कहिले, तुमे जहा सह कथावार्ता करूच ताको जानिच तो? मु दुर्वासा, मो आदेश को अमान्य अर्थ प्रलय को आमंत्रण। ऋषिंक कठिन शब्द शाम्बं को भयभीत करदेला सत, हेले पितांक निर्देश मानिबा पई से थिले स्थिर निश्चित। हे मुनिश्रेष्ठ, मते जहा अभिशाप देबे दियंतु, हेले पितांकु आपणक दर्शनाभिलाष संपर्क रे एबे जणाइबा मो पक्षे असंभव। शाम्बंक नास्तिबाणी शुणी दुर्वासा क्रोधान्वित होई गले। चक्षुरु तांकर अग्नि स्फुलिंग निर्गत ହେଲା परि मने ହେଲା। ऋषि चित्कार करी कहिले, रे निर्बोध युवक, मोर बारंबार अनुरोध सत्वे तुमे मो आगमनर कारण श्रीकृष्ण पाखरे पहुंचाऊ ना। मु फेरी जीवी, हेले मो क्रोधाग्नि रे जली पड़ी छारखार हेई जीव तुमर ए द्वारका नगरी। द्वारका नगरी छारखार होई जीव एक कथा शुणी दुखरे भांगी पड़िले शाम्ब। ना ना, मु पछे पितांक निर्देशर अवमानना करी नर्कगामी हुए अबा शापग्रस्त हुए। ऋषिंक क्रोधाग्नि रे मो द्वारका नगरीर जेमिति किछि न हेउ। अन्योन्नपाय होई भय कातर भावरे शाम्ब मांकर अंतपुर को प्रवेश कले। पितामातांकर अंतरंग अवस्था को आखि खोली न देखिबा पई मुह तळकु करी दंडायमान हेले। हठात पुत्र को देखि श्रीकृष्ण एवं जाम्बवती लाजरे जुड़ुबुड़ु होई गले एवं निज निज को सजाड़ी नेले। कृष्ण किंतु खूब रागी गले। धन्य धन्य रे पुत्र मोर, कहिथिली ब्रह्मा हुंतु कि शिव काहारी को भीतर को छाड़बुनी, हेले निजे चली आसिलु। तोर एही दायित्वहीनता पई तते मु अभिशाप देउची कि एही मुहूर्त रे तू कुष्ठ रोगाक्रांत होई जिवु, आउ तोर ए सुंदर रूप कदाकार होई जिवो। कृष्णଙ୍କ मुखରୁ କଥା ନ ସରୁଣୁ शाम्ब कुष्ठ रोगाक्रांत होई गले। रूप तांकर विकलांग होई गला। कृष्ण क्रोधरे थरुथांती, हेले माँ जाम्बवती पुत्रर ए अवस्था को बा सहन्ते केमिति? धनरे तू एमिति दायित्वहीन हेलु केमिति? पितांक आदेश को उल्लंघन कलु, जहाँ तोर ए अवस्था।
ମାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଥରିଲା କଣ୍ଠରେ ଶାମ୍ବ ସମସ୍ତ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ବଖାଣି ଗଲେ। ମା, ମୁଁ କ'ଣ ବା କରିଥାନ୍ତି? ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ ଋଷି ଦୁର୍ବାସା ଉପଗତ। ମୋତେ ବାଧ୍ୟ କଲେ ତାଙ୍କ ଆଗମନ ବାର୍ତ୍ତା ପିତାଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ। ନହେଲେ କୋପା ନଳରେ ସାରା ଦ୍ୱାରକା ନଗରୀକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବେ ବୋଲି ଭୟ ଜାତ କଲେ। ମୋ ପାଇଁ ମୋ ଠାରୁ ମୋ ଦ୍ୱାରକା ନଗରୀ ବଡ଼। ତେଣୁ ନିଜେ ଶାପଗ୍ରସ୍ତ ହେବା ଜାଣି ସୁଦ୍ଧା ମୁଁ ଅନ୍ତପୁରରେ ପ୍ରବେଶ କଲି। ପୁତ୍ର ମୁଖରୁ ସବୁ କଥା ଶୁଣି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନିଜକୁ ଧିକ୍କାର କଲେ ଏବଂ ଏଥିରୁ ନିସ୍ତାର ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ ଋଷିଙ୍କ ପାଖକୁ ବାହାରିଲେ। କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖି ଦୁର୍ବାସା ଆନନ୍ଦରେ ଅଧୀର ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ହେଲେ ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ମଧ୍ୟରେ ଶାମ୍ବଙ୍କର ରୂପର ଏମିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହେଲେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଋଷିଙ୍କୁ ସମସ୍ତ କଥା ବଖାଣିବା ପରେ ଜାମ୍ବବତୀ ତାଙ୍କ ପାଦରେ ଲୋଟି ପଡ଼ିଲେ। ଶାପ ମୁକ୍ତିର ଉପାୟ ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କଲେ। ହେ ଋଷିଶ୍ରେଷ୍ଠ, ବିନା ଦୋଷୀ ପୁତ୍ର ମୋର ଭୋଗେ କୁଷ୍ଠ ରୋଗ। ଦୟାକରି ଦିଅ ହେ ବତାଇ ଏ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତିର ବାଟ। ଜାମ୍ବବତୀଙ୍କ ଆକୁଳ ବିକଳ ଦେଖି ଋଷି ଦୁର୍ବାସା ଧ୍ୟାନରେ ବସି ଯାହା ଜାଣିଲେ ସେ କଥା ବଖାଣି ଗଲେ। ଭାରତ ଭୂଖଣ୍ଡର ପୂର୍ବରେ ସାଗର ତଟରେ ରହିଛି ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ନାମରେ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ, ଯେଉଁଠି ମୁନି ଋଷିମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କ ତପସ୍ୟାରେ ରତ। ସେହିଠାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ତପସ୍ୟା କରି ତୋଷ କରିପାରିଲେ ଶାମ୍ବ ନିଶ୍ଚୟ ରୋଗମୁକ୍ତ ହୋଇ ପୂର୍ବ ରୂପ ଫେରି ପାଇବେ। ଋଷିଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ଶାମ୍ବ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ତଟକୁ ଯାତ୍ରା କଲେ। ଆହାର ନିଦ୍ରା ସବୁ ପରିହାର କରି ସେଠାରେ ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ତପସ୍ୟା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଶାମ୍ବଙ୍କ ଭକ୍ତିରେ ତୋଷ ହୋଇ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ରୋଗମୁକ୍ତ କଲେ। ଯେଉଁ ପବିତ୍ର ଦିନରେ ଶାମ୍ବ ରୋଗମୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ତାହା ଥିଲା ପୌଷ ମାସ ଶୁକ୍ଳ ଦଶମୀ, ଯାହାକି ଆଜି ଶାମ୍ବ ଦଶମୀ ଭାବରେ ଖ୍ୟାତ। ମା'ମାନେ ଆଜି ସେହି ଭାବଭକ୍ତିର କଥାକୁ ମନେ ପକାଇ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପୂଜା କରନ୍ତି। ନିଜର ପୁଅ ଝିଅଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ପିଠାପଣା ଭୋଗ ଲଗାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଛାୟାକାନ୍ତଙ୍କ ପାଦରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି।